اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 3% اضافہ کر دیا. نئی مانیٹری پالیسی کے مطابق شرح سود 20% مقرر. اسٹیٹ بینک نے پالیسی بیان میں کہا اقتصادی پالیسیوں اور بیرونی حالات نے قلیل مدتی مہنگائی کا منظرنامہ بگاڑا ہے. معاشی بحالی اور مہنگائی کے ممکنہ بحران کو روکنے کی خاطر پیش کی اقدامات کرنا ہوں گے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے معاشی صورتحال کو بہتری کی جانب گامزن قرار دے دیا. ٹویٹ میں لکھا زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ رہے ہیں, اگلے ہفتے تک IMF کے ساتھ معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے. ڈیفالٹ کی افواہیں پھیلانے والے ملک کے دوست نہیں. اسحاق ڈار کا استعفیٰ پاکستان کی معاشی سلامتی کے لیے ناگزیر ہو چکا ہے. حماد اظہر کہتے ہیں اسحاق ڈار استعفیٰ نہیں دیتے تو انہیں فوری طور پر برطرف کیا جائے. عوام حکومت کی تبدیلی کی بھاری قیمت ادا کر رہے ہیں. عمران خان کا ڈالر کی قیمت اور شرح سود میں اضافے پر رد عمل. ٹویٹ میں کہا PDM کی 11 ماہ کی حکومت کے دوران روپے کی قدر میں انتہائی گراوٹ آئی اور روپے کی قدر 62% کم ہوئی. مہنگائی 75 سال کی تاریخ کی سطح پر پہنچ گئی ہے اور اس میں 31.5% اضافہ ہوا. ڈالر کی اونچی اڑان, روپے کو کچلتے ہوئے قیمت میں ریکارڈ توڑ اضافہ. انٹر مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں ایک دم 18 روپے 89 پیسے کا ہوش ربا اضافہ. ڈالر 285 روپے پر ٹریڈ. بڑوں کے ہوش اڑ گئے. وفاقی کابینہ کا اجلاس, ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ. توانائی بچت پلان سمیت 5 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا. بجلی کے لائن لاسز اور بجلی چوری پر بھی وفاقی کابینہ کو بریفنگ دی گئی. وزیر اعظم نے بجلی چوروں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ہدایت کی. حالیہ انرجی بریک ڈاؤن پر بھی رپورٹ پیش کی گئی. کشکول پھیلائے حکومت بے بس. IMF کی ایک اور فرمائش پوری کر دی. قرض وصولی کی خاطر بجلی صارفین پر مزید بوجھ ڈال دیا گیا. ECC نے 3.82 پیسے سرچارج کی منظوری دے دی. حکومت کا کراچی والوں کو سرما میں بجلی کا گرم جھٹکا. کے الیکٹرک کے صارفین کے لیے بجلی 2 طرح سے مزید مہنگی کرنے کا فیصلہ. یکساں ٹیرف کا اطلاق کیا جائے گا. کے الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی 3.21 پیسے فی یونٹ مہنگی ہوگی. ملک میں مہنگائی میں اضافے کی شرح 48 سال کی بلند ترین سطح پر. مہنگائی کی شرح 31.1% پر پہنچ گئی. مہنگائی گزشتہ مہینے 27.6% پر تھی. چنے, مونگ کی دال, سگریٹ, ماش کی دال, آٹا, خوردنی تیل, گھی, تازہ پھل, دودھ, مشروبات, مچھلی, گوشت, سبزیاں مزید مہنگی. درسی کتب کی قیمتوں میں بھی بڑا اضافہ. بلوچستان میں بجلی کے بحران سے عاجز ذمہ دار سراپا احتجاج. ذمہ داروں نے صوبے کی تمام قومی شاہراہوں کو بند کر دیا. ذمہ داروں کی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی. مطالبات منظور نہ کیے گئے تو احتجاج کا دائرہ کار ملک بھر تک پھیلا دیں گے. مظاہرین کا اعلان. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات. داخلی سلامتی اور افواج پاکستان کے پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال. بڑے فیصلے کے بعد بڑی بیٹھک. چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس. وزارت داخلہ سے سیکیورٹی اور وزارت خزانہ سے فنڈز کی فراہمی پر مشاورت. صدر مملکت اور گورنر خیبر پختونخوا کو مشاورت کے لیے خط لکھنے کا فیصلہ. سپریم کورٹ فیصلے اور قانونی نکات پر الیکشن کمیشن کو بریفنگ. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر الیکشن کمیشن ان فل ایکشن. سیکرٹری خزانہ کو بھی طلب کر لیا. الیکشن کمیشن کا سیکرٹری خزانہ سے الیکشن کے حوالے سے فنڈز دینے کا مطالبہ. سیکرٹری داخلہ سے ملاقات میں الیکشن کے لیے رینجرز اور FC طلب.
सुप्रीम कोर्ट का फैसला काबीना इजलास में भी सरे फहरिस्त। वफाकी काबीना इजलास में सुप्रीम कोर्ट फैसले के हवाले से ब्रीफिंग। वजीर खजाना ने IMF से होने वाले मुज़ाकरात पर एतमाद में लिया। इजलास में माशी सूरत हाल के हवाले से भी अमूर ज़ेरे गौर आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शहर में 120 दिन में बल्दियाती इंतखाबात करवाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने भी हामी भर ली। वफाकी हुकूमत को इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक यूनियन काउंसिल की तादाद बढ़ाने से रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दे सकते। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात से मुताल्लिक PTI की दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने रिमार्क्स में कहा मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन हो सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान न करने पर इलेक्शन कमीशन और गवर्नर के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में दरखास्त निपटा दी। अजहर सिद्दीक ने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है जिस पर अमल करना सब पर लाजिम है। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए, इसीलिए इलेक्शन कमीशन के वकील के चेहरे पर आज मुस्कुराहट देख रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ कराची के मुस्ताफी MNAs की इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ फौरी समाअत का मामला। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। हम दरख्वास्त को सुनकर फैसला करेंगे। आप जज्बाती माहौल क्यों बना रहे हैं? अदालत के रिमार्क्स। 7 मार्च के लिए दरख्वास्त की समाअत मुकर्रर। PTI की दीगर सियासी जमातों के खिलाफ फंडिंग केसेस जल्द निपटाने की दरखास्त पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने DG लॉ से कहा जब केसेस ज़ेरे समाअत हैं तो फिर खत्म करें, क्यों लटका रहे हैं? इन केसेस को निपटाएं, ऐसा ना हो मजीद 2 साल लगाएं। लाहौर हाई कोर्ट में वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त नाकाबिले समाअत करार देते हुए मुस्तरद दरखास्त गुजार ने ऑडियो लीक्स के मामले पर सबूत नहीं लगाए। ऑडियो लीक का ट्रांसक्रिप्ट भी साथ नहीं लगाया गया। दरखास्त गुजार मुतासरा फरीक नहीं है, तहरीरी फैसला। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मुतनाज़ केस। शेख रशीद फर्द जुर्म से बच गए। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने नई तारीख 21 मार्च मुकर्रर कर दी। साबिक वजीर दाखिला की तिबी बुनियादों पर आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। इदारों के खिलाफ फर्जा सराई केस। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब बाइज्जत बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने जिस्मानी रिमांड पर नजरसानी की दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया।